Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya dari Rizkita. Betul seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang dewasa itu emang ada apa sih pada saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, kalau bahas tentang masa-masa dewasa, itu erat banget kaitannya sama cita-cita masa kecil. So, aku pengen ajak teman-teman di sini untuk All right, peace be upon you. Good afternoon, everyone. My name is Dea Rizkita. Today, we will talk about what happened when we are an adult, what is going on in it. While talking about adulthood, it is closely related with childhood dreams. throwback dulu sebentar. Jawab dalam hati, kira-kira apa cita-cita masa kecil kamu? Silahkan dijawab dalam hati. Udah? Sekarang aku minta kesediaan teman-teman untuk mengangkat tangan kalau cita-cita masa kecil kamu sudah tercapai atau OTW tercapai. Silahkan. Oke. Ada yang mengangkat tangan, ada yang juga enggak. It's totally okay. Now, let's do a throwback. Answer it silently. What is your childhood dream? Now, raise your hand if you already achieve it or on its way to achieve it. Well, some raise their hand and some don't. Well, that's okay. Aku umur 12 tahun kelas 6 SD, nonton televisi pagelaran Ratu Kecantikan Putri Indonesia. Hari itu aku nonton sama mamaku. Kemudian aku bilang sama mama, "Mama, one day aku harus ada di panggung itu. One day aku harus jadi Putri Indonesia." Hari itu respon mamaku cuma ketawa, terus mama bilang, "Oke, belajar yang benar." Walaupun pada akhirnya bingung pada saat itu kenapa mau jadi Putri Indonesia, tapi kok disuruh belajar yang benar gitu ya. Tapi seiring jalannya waktu, mimpi anak 12 tahun ini bisa tercapai 12 tahun kemudian di usia 24 tahun menjadi seorang Putri Indonesia Perdamaian 2017. When I was 12, at sixth grade of elementary school, I watched Miss Indonesia on TV. I watched it with my mom and told her, one day, I'll be on that stage and become Miss Indonesia. Well, my mom just laughed and said, okay, study hard then. Well, I was confused at that time with the relation of being Putri Indonesia and study hard. Well, as time goes by, dreams of 12 years old achieved 12 years later in 24 years old as a piece of ambassador in 2017. Aku punya mimpi lain nih, yang menurut aku lebih besar dari mimpi sebelumnya. Di umur 9 tahun, tepatnya kelas 4 SD, pasti di sini teman-teman juga familiar ya. Kalau lagi sekolah waktu SD selalu ditanya kalau besar cita-citanya mau jadi apa. Aku punya satu jawaban yang gak pernah berubah dari kelas 4 SD sampai dengan aku kuliah. Mau jadi apa? Jadi psikolog. Setiap ditanya guru, setiap ditanya sama siapapun, aku selalu bilang aku mau jadi psikolog. Akhirnya, mimpi ini aku hidupi, mimpi ini terus aku pupuk, ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga akhirnya aku mulai menentukan nih, kalau misalnya mau jadi psikolog, kuliahnya mau gimana. Akhirnya mengambil S1 psikologi, setelah selesai mengambil S2 magister profesi psikologi. Saking ambisiusnya aku hari itu, I have another dream, which is bigger than the previous one. When I was nine, well, when I was nine, well, you guys might be familiar with the question, what do you want to be in the future? I have the same exact question since I was elementary school until college, which is I want to be a psychologist.
Every time being asked by anyone, I answer it, I want to be a psychologist. I tried to achieve that dream since elementary school until college. And then I decided to take a bachelor degree of psychology and master degree of psychology. Oh, aku inget banget, Sabtu aku wisuda S1, Senin aku udah kuliah S2. Saking pengennya jadi psikolog. Tapi kenyataannya, hari ini aku berdiri di sini nih, aku bukan seorang psikolog. Aku nggak akan berbicara tentang keberhasilan. Udah banyak yang ngomongin itu. Udah banyak orang yang membicarakan keberhasilan, bahkan pencapaian jauh lebih keren daripada aku, untuk memotivasi kita semua. Tapi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk mendengarkan ceritaku tentang bagaimana aku merayakan kegagalanku. Merayakan kondisi di luar ekspektasi. To show how ambitious I am, Saturday, I got my bachelor degree, and then on Monday, I already start my master degree. That's how much I want to be a psychologist. But today, I stand in front of you not as a psychologist. I won't talk about success. Many people already talk about that, even have far greater achievement than me to motivate us. But today, I want to ask you to listen to me on how I celebrate my failure, celebrate condition that is out of my expectation. Karena kenapa? Pada saat kita dewasa, makin kita besar, yang akan muncul di hidup kita itu bukan yang manis-manisnya aja. No. Kita akan dipertemukan dengan berbagai hal yang kompleks, termasuk di dalamnya kegagalan. Bayangin anak umur 9 tahun kelas 4 SD menghidupi mimpinya belasan tahun untuk menjadi seorang psikolog, mengusahakan semuanya, menata sedemikian rupa plannya, hingga sampai di satu titik tinggal selangkah lagi untuk sampai ke tujuan, tapi karena satu dan lain hal itu nggak bisa terlaksana. Why? Because when we are an adult, things won't always be easy. We will faced with complex things such as failure. Imagine a 9 years old girl tried to achieve her dreams for years to be a psychologist, tried to do everything, planning everything well. When that dream seems to be achieved, well, that dream gone in front of her eyes. Apa yang aku rasakan pada saat itu jelas, marah, kesel, kecewa, emosiku meletup-letup, merasa nggak mampu, merasa nggak berharga, dan yang paling bikin aku sulit gitu ya adalah aku mengecewakan diriku sendiri. Dia mengecewakan dia kecil. Mungkin di sini teman-teman pun pasti udah pernah mengalami kondisi yang serupa dengan aku. Mengalami kegagalan dalam hidup. Gagal meraih cita-cita mungkin, karena tadi ada juga yang tidak mengangkat tangan. Gagal mencapai target, gagal menjalin hubungan personal dengan seseorang, atau kegagalan-kegagalan lainnya. Dan aku yakin 100% emosi-emosi yang teman-teman rasakan paling enggak mirip sama emosi yang aku rasakan. Ya marah, ya sedih, kecewa gitu ya. Well, of course, I feel angry. I feel bitter. Well, I feel let down. I am hopeless. I am worthless. And the hardest part of it all is that I let myself down. I let my younger me down. Well, you guys maybe experience this kind of things, well, such as failure in life. Failed to achieve your dreams, failed to achieve your target, failed to create a personal connection with another people. Well, and I can guarantee you that the emotion that you feel is the same as mine previously. Lalu kemudian aku ingat, kita ini kan terlalu sering untuk mendengar cerita-cerita keberhasilan ya.
rata-rata kalau orang berhasil meraih sesuatu, dia dikaitkan dengan kemampuan kecerdasan intelektualnya. Oh wajar, dia bisa dapat itu. Dia kan pinter. Wajar kamu bisa meraih A karena kamu punya kecerdasan intelektual. Lalu kemudian aku berpikir bahwa kegagalan sekalipun mengharuskan kita memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa itu? Kecerdasan emosional. Kecerdasan di mana kita bisa menyikapi kondisi di luar ekspektasi. Then I remember we are often hear about success story. Usually when someone achieves something, it is related with intellectual intelligence. For example, well, of course she got it. She is smart. Or, of course, you achieved this thing. You are very intelligent. Then I think that even failure need an intelligence too. And that is emotional intelligence. This is kind of intelligence to act in a certain way when faced with condition that is out of our expectation. Mengutip dari bukunya Daniel Goleman tahun 2020, dia bilang bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memfokuskan emosi pada hal yang positif. Udah, nggak usah ngomongin gimana cara mengendalikan emosinya dulu. Hal yang pertama harus kita sama-sama lakukan adalah kita kenal dulu sama emosinya. Karena kadang-kadang kita itu nggak tahu kita lagi ngerasain apa. Apakah kita sedang marah? Apakah kita sedang sedih? Apakah kita kecewa? Kita jarang sekali punya keberanian untuk mendefinisikan apa yang kita rasakan. Quoted from Daniel Goleman's book on 2020, he said that emotional intelligence is an ability to control emotion and focusing emotion towards positive things. Now, don't talk about how to control emotion yet. The first thing we need to do is we know the emotion, because sometimes we don't know how we feel. Are we sad, angry, or disappointed? We didn't have any courage to define our emotion. Hal ini jadi relevan ketika aku udah jadi seorang ibu. Melihat anakku nangis, melihat anakku marah, melihat anakku kesel, disitulah peranku masuk untuk ngasih tahu ke dia bahwa it's okay nak to cry, ini namanya sedih. It's okay nak, kalau kamu marah, ini namanya marah. It's okay nak, ini kamu kesel, ini namanya kesel. Karena suka gak suka, kita tuh dari kecil gak pernah diajarin beragam macam emosi yang akan hadir di hidup kita. Karena kita semasa kecil biasanya diajari untuk mendinai atau merepress emosi yang kita rasakan. Kamu gak boleh nangis dong, kamu kan cowok, harus kuat. Jangan nangis, cengeng, ada gak boleh cengeng. Ya wajar kalau gedenya bingung emosi apa yang ada di dalam diri kita. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar untuk mengidentifikasi ini emosi namanya apa. Yang aku rasakan ini emosi apa. Gitu ya. This thing is more relevant when I become a mother. When I watch my kids cry, angry, or disappointed. That's my role to tell them that it's okay to cry. This is sadness. Honey, it's okay to be angry. This is anger. Well, honey, it is okay to be bitter. This is bitterness. Because, like it or not, since we were a child, we have never thought about kind of emotions. Because when we were children, we often taught to deny our emotion. For example, don't cry. You're a man. Don't be such a crybaby. Well, no wonder that we are confused about
what emotion is in ourselves. The first thing that we need to do is try to identify what kind of emotion is this that we feel at the moment. Nah, mungkin di sini pun teman-teman familiar sama istilah gagal move on. Ya. Gagal move on dari kegagalan. Aduh, combo banget. Sebenarnya apa sih yang bikin kita gagal move on? Yang bikin kita gagal move on adalah kelekatan kita pada emosi kita. Kecerdasan emosional ngajarin kita nih buat memberi jarak antara emosi kita sama diri kita. Memberi jarak gimana? Analoginya begini. Sekarang silakan teman-teman mungkin di sekitarnya ada barang, ada benda, boleh diambil apapun itu, handphone, tas, atau apapun. Boleh diambil, yes. Analogi sederhananya tentang teori kelekatan ini, silahkan barang yang ada di tangan teman-teman itu, tempelkan ke mata kamu, tempel. Apa yang dilihat? Nggak ada, buram. Tapi coba teman-teman beri jarak antara barang itu dengan mata teman-teman. Di situ kita bisa melihat barang apa itu. Apa fungsinya? Untuk apa barang ini? Mau diapakan barang ini? Now, you guys may also familiar with the term fail to move on. Fail to move on from failure. Such a combo. What caused that? The cause is our attachment to emotion. Emotional intelligence teach us to separate emotion from ourselves. Here is the analogy. Take things from your surroundings. Well, you can take your phone, your bag, or anything. The analogy is place that object into your eyes. What can you see? Well, you can see nothing. Now, try to give a space between the object and your eyes. Now, there, you can see what object is that. What is the function of that object? What do you want to do with it? What is the thing that you can do with the object? Sama kaitannya dengan emosi. Ketika emosinya itu nempel banget di diri kita, akhirnya kita memang jadi kalut dan terlarut dalam emosi. Boro-boro mau mengendalikan emosi, kita kalut di dalamnya. Contoh nyatanya, biasanya ketika kita marah, kita selalu bilang aku marah. Aku sedih. Aku kecewa. Padahal, aku dan marah dua hal yang berbeda. Aku dan sedih dua hal yang berbeda. Aku dan kecewa dua hal yang berbeda. Aku adalah individu pribadi. Sedangkan marah, sedih, kecewa, dan sebagainya adalah emosi yang bentuknya informasi yang ditangkap sama badan kita sehingga menimbulkan physical sensation. Pas marah deg-degan, pas marah badannya panas, langsung keringetan. Emosi yang berupa informasi juga ditangkap oleh otak kita sehingga kita berasumsi, menimbulkan cognitive interpretation. Same goes with emotion. When emotion is attached too much, we are being drowned in our emotion. Forget controlling the emotion. We already drowned in it. The real example is when we are angry, we said, I am angry, I am sad, I am disappointed. The truth is, I and my emotion is two different things. I is a personal individual, whereas anger, sadness, disappointment is an emotion, to be an information. That information will be received into our body and then turned it into physical sensation. When angry, our heart beats faster, sweating.
Emotion in the form of information will be caught by our brain, and we make an assumption, so we create a cognitive interpretation. Sehingga marah, sedih, kecewa, dan aku itu hal yang berbeda. Jangan jadikan emosi kita mendefinisikan siapa diri kita. Lalu gimana cara ngasih jaraknya? Nah, emotional intelligence atau kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk memberi jarak dengan menambahkan satu kata di antara kalimat itu. Bukan aku sedih, tapi aku merasa sedih. Bukan aku marah, tapi aku merasa marah. Bukan aku kecewa, tapi aku merasa kecewa. Hal yang sederhana, menambahkan satu kata, tapi ternyata membuat ada jarak antara kita dengan emosi kita. Ketika ada jarak, So that anger, sadness, disappointment is two different things. Don't make our emotion define who we are. Then, how to give us space? While emotional intelligence teach us on creating space by putting one word within that phrase. Not I'm sad, but I feel sad. Not I'm angry, but I feel angry. Not I'm disappointed, but I feel disappointed. Simple thing to add one word, but it gives us a space between ourselves and our emotion. itu sangat amat memudahkan kita untuk bisa mengobservasi. Sama halnya tadi, barang yang ditempel di depan mata kita, nggak bisa kita lihat. Tapi barang yang ada jaraknya, kita bisa lihat. Sama kayak emosi. Ketika emosi berjarak, kita akan jauh lebih mudah buat mengobservasi, buat mengidentifikasi, aku mesti ngapain nih habis ini? Gimana caranya bangkit? Apa solusinya? Kita bisa cari itu kalau ada jarak antara diri kita dan emosi. Hal ini aku lakukan di tiap kegagalanku, salah satunya di kegagalanku menjadi seorang psikolog. Aku coba mengidentifikasi pada saat sudah berjarak dengan emosiku. Aku coba lihat, akhirnya aku dapat insight bahwa anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog bukan karena mau jadi psikolognya. Anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog karena dia pengen nolong orang. When there is a space, it will help us to observe situation. Well, same as the previous analogy. Things that is right in front of our eyes will make us hard to see, but it will be visible when there is a space. Same goes with emotion. When there is a space between us and our emotion, it is much easier to observe and identify what we need to do. I always do this when I face failure. One of them is my failure to be a psychologist. I try to identify when there is a space with my emotion already. I have an insight now that this 9-year-old kid want to be a psychologist not because of the psychologist, but I want to be a psychologist because she want to be a psychologist because she want to help others. Berarti tanpa menjadi seorang psikolog pun bisa dong aku nolong orang. Dan dengan bangga hari ini aku bisa bilang aku berdiri di sini, aku berhasil bangkit dari kegagalanku dan tetap mempertahankan value diriku untuk menolong orang dengan menjadi seorang communication practitioner dan certified professional coach. Aku memang tidak jadi psikolog, tapi aku masih bisa tetap menolong orang. Karena memberikan jarak pada emosiku, sehingga aku bisa jauh lebih berpikir jernih tentang bagaimana aku harus bertindak setelah ini.
Mm, Therefore, without being a psychologist, I can help other. And now, I am proudly to stand here, able to rise from my failure and keep my value to help others by becoming a uh, communication practitioner and certified professional coach. I might not be a psychologist, but I still able to help others. Ini pun bisa teman-teman terapkan. Gak usah gagal yang besar-besar. Kegagalan dalam sehari-hari pun. Mulai identifikasi sebenarnya perasaan apa yang muncul. Mulai memberi jarak dengan emosi yang muncul. Hingga akhirnya ketika jarak itu ada, dengan mudahnya kita bisa mengobservasi dan juga melihat apa yang harus kita lakukan untuk bangkit dari kegagalan kita. Karena pada hakikatnya, makin dewasa kita akan makin banyak menemui kegagalan. Hidup itu bukan tentang sampai ke tujuan, tapi bagaimana kita menikmati tiap perjalanan. Saya Dea Rizkita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You guys can also apply this. Start from little failures. Start to identify what kind of emotion that you feel. Start give a space with your emotion. So when the space exists, we can easily observe and see what can we do to rise from our failure. Because the older we are, the more often we face failure. Life is not always how to reach our goals, but more like we enjoy the process. I am Dea Rizkita. Peace be upon you.